Wow! Pikas, wala pikas. Raga ba rin? Parang ulong. 40% ang bahin na madam. 2018. Congratulations! Guys, 2018. Kami po 20 ni partner, di ba? Tutrin ni guys, tutrin guys ni partner. Rudy. Tapos ako na ni isa pa ka-income to. Kagrihan na 70. Thank you Lord. Thank you Lord.